Memanas, Vladimir Putin sebut Rusia bisa ratakan Israel jika tak berhenti menggempur Palestina. Твердую, однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии. Незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан. На раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне, когда на фронте со словами «ни шагу назад» гибнут наши товарищи. Именно такого исхода братоубийства хотели враги России и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели. Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу. Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Мы подтвердили нашу позицию о неприемлемости любого насилия, о неприемлемости нанесения ущерба и причинения смерти мирным гражданам, на какой бы стороне ни находились, неприемлемости взятия в заложники женщин и детей. И Лига, и Российская Федерация параллельно, практически в унисон призвали к немедленному прекращению любых боевых действий, любого насилия и к переходу к переговорам. אנחנו נגיע לכל המנהרות, אנחנו נגיע לכל פעילי החמאס, ועד שלא נחסל אותם, לא נשלים את המשימה. ואני אומר לכם כאן, זאת תהיה מלחמה עצימה, זאת תהיה מלחמה Presiden Rusia Vladimir Putin belum lama ini memberikan pernyataan yang terkesan mengancam, di mana ia menyebut negaranya tak bisa menyerang Israel jika tak juga berhenti menggempur Palestina. Adapun hal itu ia ungkapkan pada Selasa, di mana Putin mengatakan bahwa Rusia bisa saja menyerang Israel dalam waktu dekat. Vladimir Putin beranggapan bahwasanya konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel dapat menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan negaranya Rusia. Oleh karena itu, dalam pertemuan dengan Dewan Keamanan Rusia, Vladimir Putin menyarankan untuk membahas situasi di Yerusalem dan jalur Gaza sebelum agenda yang disepakati. Seperti diketahui, ketegangan meningkat di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur sejak pengadilan Israel memerintahkan penggusuran keluarga Palestina yang kemudian ditunda. Warga Palestina yang melakukan aksi protes sebagai bentuk solidaritas terhadap penduduk Sheikh Jarrah telah menjadi sasaran kekerasan pasukan Israel. Akibatnya, serangan udara diluncurkan Israel ke jalur Gaza yang menurut Kementerian Kesehatan Palestina telah menyebabkan sedikitnya 119 orang tewas dan 830 lainnya terluka. Sebagai informasi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan pernah mengatakan bahwa Rusia dan Israel bisa saja berperang andai kedua pihak tak mempunyai hubungan dekat. Hal tersebut dikatakannya dalam sebuah wawancara dengan radio Angkatan Darat Israel pada Rabu kemarin. Vladimir Putin mengatakan kepada saya bahwa jika bukan karena hubungan dekat kami, saat ini Israel dan Rusia mungkin sedang berada di tengah-tengah bentrokan militer, terangnya. Dikutip terkini.id dari Pikiran Rakyat melansir Express pada Rabu, menurut pengakuan Benjamin Netanyahu, Israel dan Rusia sudah hampir pecah berperang sebanyak 4 kali dalam beberapa tahun terakhir ini.
Kami sudah 4 kali hampir perang. Pesawat kami di wilayah udara Suriah yang padat hampir bertabrakan dengan pesawat Rusia, sambungnya. Namun karena setiap bulan perwakilan kedua negara saling bertemu, maka hal tersebut dapat dihindari, pungkas Netanyahu. Saat itu Israel sedang melakukan ratusan serangan udara di Suriah yang menargetkan pengiriman senjata Hizbullah dan instalasi militer Iran. Serangan tersebut kemudian dihalau oleh Rusia yang merupakan sekutu Iran dan Suriah untuk menghindari bentrokan di langit Suriah. Hingga artikel ini ditulis terkini.id, pihak kedutaan besar Rusia di Israel diketahui masih menolak untuk mengomentari pernyataan Benjamin Netanyahu yang dikaitkan dengan Vladimir Putin.